हुई आराम कि नहीं है? নিশ্চয়ই। और कुछ कहना है आपको? আজকের জন্য এটুকুই। আবার দেখা হচ্ছে পরের পরের ভিডিও। চলো বাই বন্ধুরা। আর ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের জন্য পোস্ট করা হচ্ছে, তোমরা সময় ধরে দেখো। দিচ্ছি না, কি ব্যাপার কি জানি। सारे देख रहे यार। হয়তো আর আমাকে কেউ পছন্দ করছে না, এটাই नहीं उसके बारे में कुछ और नहीं यार, लेकिन बहुत सारे तेल बच गए देख लो। काल इसके लिए मछली बना लेना उससे लिए। এত নোংরা, তোমার এত অভাব পড়ছে क्यों? যে মালিশ করা তেল মাছ ভাজ বলছো। अबे थोड़ी ना पूरी बदन में तेल डाल दी তোমার थी। মাথা কাজ করে নেই। क्यों क्या हो गया? खर्चा हो रही है ना कुछ ज्यादा ही, इसलिए काम नहीं हो रहे पता है। খেতে গেলে ভালো মন্দ ভালোভাবে বাঁচতে গেলে টাকা তো খরচা হবে, ওটা কোনো ব্যাপার নাই। এখন ভগবান শরীর গত দিয়েছে খাটার জন্য। ठीक है भाई।